Hello guys, my god. My god, Tapos na, ato lang itap para mo spin siya. Tapos, akong gitanaw sa tanan nag-share. Doon ako din niya ha. Ang tanan nag-share, wait lang ha, wait. My god, my god. Ano guys, so, dili 63 ka book nag-share. May ilan naman na to nag-share. Oh, 63 ka book nag-share kani sila. Pero, na nag-share nga naka-private o private, friends only. So, dili na siya. Dapat pag-share ni mo, kung kamo sa mga naka-share din siya publicly. Mo kay nag-like o nag-comment. Okay na lang nag-heart, nag-wow, something. Basta kay nag-react o nag-comment. Natay mga nag-comment nga kuhan ka po, naghan ko nag-comment ani? Nag-comment kay share and comment. So, mo ni guys, mo ni ako nagipangtanggal tanan, my god. So mao ni guys ang napilian para makapil sa ato raffle entry si Maricar Cabuslay, Carl D. Ocampo, Alma Placido, Feli Rose Requina, Aileen Batiancila, Neliza Perami, Flora May Placido, Michelle Trazona, Cristina Bohol, Melanie Humawan, Jimel Bation, Gilbert Lubrico, Jania Momo, Johanna Napad, Angel Montañez, Tiang, Ardil Entusias, Chill, Abigail Roldan, Tep Pascual, Ga Cabuslay, Irma de la Serna, ug Lizel Ebon. Let the game begin! The Wheel of Fortune! My God! Spin the wheel! Kinsa kayo makadaog! My God! Kinsa ka ang lucky winner sa Infinix 9! My God! Woo! Melanie Humawan! My God! Grabe dyan mo kasurti girl! Uy, my God! Kinasurtihan! My God! Hala, oy, may pa siya. Gwapo biya og camera og dugay malobat ang Infinix 9 niya ay. Og ako na ning ihatag sa iya sa mga pipila ka adlaw gikan karon. My God, Ed. Oh, terus sila nakadaog. Uy, dali nakadaog ko yan ka. Hala, oy. Nakadaog ka sa rapol, sir. Oh, nag-share biya ka no, nag-comment, like, and share. My God, Ed, congrats. Wow. Si Ami daw. Pati prank. Wow! Yes! Sige, piyak. Hindi ako wait na. Sana all. Wow! So, mo ni pag-upgrade, paitan yung matay. I-slide lang. Oh, niya i-open. I-class kilid. Wow! Wow! So, pag-comment, like, and share sa imong sa mga kuan. Mga kuan na followers na ko. I-share ninyo kung saan kikuha ni sir para Video, comment, and like po. Bye! Thank you!